Hello guys, good morning and welcome back to my channel. So, mola previous vlog ta apne ke dikhani shna moi ta hometown de ase aro itu mola mom ase. Aji to moi bishi excited thoina moi Assam jai ase. Aro Assam de jala planning bi ekdam special ekta ase. Itu ki ase lo aji mola ga YouTube laga la payment aise to mola marble up add kurina aji fridge lo le jai ase amakhan bishi excited ase. Me ko kol mon asna viewers te. Moi bishi khushi pa ase. Aji the first time apni khan bra YouTube channel da apni han ba dia apni han mota pura apni na support pura pa puisa bra moi bacha laga apna nisina saman ekta loblo jai ase idu bra ta ekla laga kamai no idu to sob apni hala morom bra idu paise gone sob manu khan je khushi pala kotha janai dies de तो गाइस हमारी तो बाइक पे जाओ सो साइड है ये पियान ये जॉर्नी तो बीच एक इंटरेस्टिंग होले से और इधर मैं अपने मला फेवरेट प्लेस दिखाओ इधर हिल दिखा दो मला फेवरेट प्लेसेस है और हमारे इधर हिल दे लकी पहाड़ माते और इनके सब हम मैं लकी पहाड़ दे उठा लगा ब्लॉग साथ बोले मेक श्योर अपने साइड लिंक ड्रॉप कर दीजिए ऐसे तो ना अपने ये दिखना है ऐसे I love this beautiful place yeah guys moi da athar sa rukhina ase ida lapalampong la bridge asode ida khara kuna ase itu bridge la condition do bishi bia ase kiman juni da video sai se moi apne ite la itu current situation kina ase bridge to moi dikhai do apne bhav sai lebi bridge ke pura middle de naga phatigina ase itu gane kiman jun gari chola manu khan ida viewers san moge sai se careful thakibi apne khan tizit namsa fle bridge sholo itu lapala bridge asode itu phirode bridge la middle opore potol so ase aro opore do already phatigina ase etu gane apni khan careful hobole gane moi tibi apni khan ke to dikhai di ase chalo ida man journey aro continue go a few moments later to finally amahan namtola go Assam laga ja ko dise to amahan actually aman planning go sonai de fresh to planning go ase sonai town Assam laga small town ase tate holi bida aman for price comparison go sao kunu jaga de price komti pabo aro ki keman star la fresh pabo tibi amahan huda hudi gule janubo तो मला मम मजन जाए से तो गाइस फाइनली तो दुकान इतो से मला मम आगे जाऊं दिवी एक पर प्राइस होदी सब 2 स्टार अच्छा ये तो सैमसंग 2 स्टार लाके माने तो ऑल मॉडल है ना नहीं model ase ये तो ऑल no है अच्छा ये तो ला प्राइस केमन আছে itu la 185 अच्छा तो अच्छा 15 लगा बिलो लाइक पर दिखाई तो फिश खान 15 बिलो तो इतना है हाँ इतो तो बिशी छुटोस नहीं जीवन यात्री पहले हुआ सिर्फ 2 स्टार अपनी तो लास्ट के माने दिबो दिले खाली तमला घंटे मिलने का दे तो लास्ट 17 गाइस तो दिमापुर लगा प्राइस बिशी दो मांगे से दिमापुर ही लगा ताई दिखा लगा दो 15 में 16 ना मांगे बिशी ये 19 मांगे से और अल्लाह खान दो 13 12 खान पाओ लावे बिशी एक सदा मांगे से कलर रेट है ना लो सामान दिखे मैं आई लाइक दिस कलर जब मामा उसका दे बखाई दे पेट्रोल लुक साइज हो दे अच्छा 3 star so guys we are having a light of refreshment बुक लगे छे असम दा हैना से तो अलग किबा किबि खाउने को दमना मम एदु के से रसगुल्ला खाए से I'm having a sip of water या मुला बाइक ला फ्यूल टंकी ना इदु चिंदाव दिस तो बनाव दे तो इदु लोवल लगिना मान अगिला जगह दो नमतला के जागिना मान फ्रेश तो दे लव किना माने दाम दो सनाय बदो नमतला लाय ला रीजनेबल और नेगोशिएबल আছে किमान जन व्यूअर्स मोन डिस्ट्रिक्ट ला मानु मगे साइ আছে आपनि खान दो in case refrigerator खान लोले मन जाए ऐसे बोले तो मला हिसाब की तो सोनाई नहीं ना मैं अपने नाम तो लाहे रिकमेंड को मन जाए आज ही मैं लगा एक्सपीरियंस ला हिसाब से तो चॉइस तो अपने नाव पड़े ऐसे तो 65 लास्ट क्वास है तो उपाय नहीं लो लोगों अपने भी साइड की कलर तो अगला ये तो सेम कलर है कॉफी कलर टाइप से तो अपने ये दिखाई देगा तो गाइस फाइनली अमान इदो फ्रेश तो चूज करले 10 years warranty दिबो को আছে আৰু ইনভার্টার ববি আমান চলাব পাব আৰু বেছি ভাল একটা চিজ কি আছে আমান 3 স্টার পাইছে আগে সানিসনা 2 স্টার নহয় তো দোকান ইদো আছে বাজার ইদো আছে আগে তো তাই গলতি বা 16.5 কৈছে হলিবি এটো অলপ আবাফ আমান মিলাই দিব তাই গলতি বো কৈছে তো আমাক লাগা ড্রাইভার সাহেব বাবু বি এৰি আহে না আছে তালা গাড়ী বা মান ইতে লৈ যাবলৈ আছে ওয়ারেন্টি কার্ড পাব এটা মান তো আমান ইটা লৈ লব লৈ কিনা মান খোজাবলৈ আছে
তো দোকান লা ভিউ দেন গাইস গাইস খালি ইয়াতে রেফ্রিজারেটর হে নহয় হলিবা আপনি আলমারা খান পাই আছে there are certain lot of things which has been displayed here so you guys can come here and do shopping here guys নিচে তো রাখি দিবি না এটা হয়ে যাব না guys fridge ला नीचे गाड़ी ला पीछे खोले सकते के माने रास्ता भी जर्किन আছে तो अथा रास्ता के लगा लगे वाले बिया होने होगा ना हमारा गाड़ी से आपका नाम क्या है राहुल राहुल थैंक यू सो मच दे आपका नाम क्या है मनोज मनोज is ना थैंक यू सो मच दे बेसी खुशी भइसे दे खोके लोग पावर फाइनली মই আজি সনয় দিছে मला মামজিন তো জানিছনা নামটো লাগে লৈছে কেলে মানে দামটো ৰিজনেবল তো নামটোলা আসামতে থাকিছে তো লৈ লৈছে আৰু ফ্ৰিজ টাকা প্ৰাইস আছে 16900 দিছে তো 3 স্টাৰ ফ্ৰিজ আছে স্যামসাং কোম্পানী লাগা তো হোম সার্ভিসিং भी নাই হলিবি তাহান্দো 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি দিগিনা আছে বিয়া হইছিল তো কোম্পানী কানিলে তাহান ফ্রি অফ কস্ট বনাই দিব কৈছে তো খুশি পাইছে তো গাইস আজিলা ব্লগ তো দুনিয়া মানুহে মই পাইছে লা দেখাও লাগা ব্লগ নহয় হলিবি আপনি খান মগে মান তাক সাপোর্ট কৰে আপনি খান মগে মান মৰম কৰে তো এই সব তো ক্রেডিট তো আপনি কে যায় আছে তো আপনি খান লাগা মৰম হোৱা কাৰণে মই আজি ছোট মোটো হলিবি সামান লও পাই আছে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু ইনকা ইমান সানিকে ব্লগ খান লগিনে বেয়াবি ইটো তো বেছি ইজি নহয় আৰু ইটো পৰে এডিটিং গিবি মই বেছি টাইম লাগে তো মই বি স্যাক্রিফাইস কৰিছে আৰু হোপ কৰিছে কি আহলা দিন কে মই আজি মই নিজৰ না গোলা ফ্ৰেছ লা নিছনা আহলা দিন গিবি মই ভাল কাম কৰিনে যাও চেৰিটি কাম খান কৰিব তো ইটো নিছনা আপনি হলি মগে সাপোর্ট কৰি আৰু বেছি খুশি পাইনা আজিলা ব্লগ তো ইটো খতম কৰি দেৱা থ্যাংক ইউ সো মাচ এন্ড keep supporting and keep loving god bless you all